In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum Patrim omnipotentem, Creatorem Caeli et in terra, et isum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgini, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuos et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendet ad celos, sidet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde ventoros is iudicare, vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, sanctam excelsiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Pater noster, qui is in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostria. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostria. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostria. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc in semper, in saecula saeculorum. Amen. Domini Iesu, dimitti nobis debita nostra, salva nos ab igni inferne, perduc in caelum omnes animas praesente meas qui, misericordiae tui maxime indulget. Amen. The first glorious mystery is the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pater noster, qui is in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domini Iesu, dimiti nobis debita nostra, salva nos ab igni inferni, perdoc in caelum omnes animas praesentem ias qui misericordii tui maxime indenget. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, beta dulcidos et spes nostra, salve ad te clamamus, ex solis pele, ebe, ad te sospiramos gementes et flentes, et hac lacrimarum valle, et ergo advocata nostra, elos tuos misericordes oculos, ad nos converti, et isum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, o digni epiciamur promissionibus Christi. Amen. Oremos. Dios quos unigenitus per vitam mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeterna premia comparabit, concedi cususumus ot hic mysteria sacratissimo Beati Maria Virginis Rosario Recolentes et imitimur quod continent et quod promittunt assicamur per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancti Michael Arcangele, depende nos in filio, contra nequitiam et insidias, diaboli isto praesidium, imperit ili Dio supplicis, deprecamur tuque, princeps militia celestis, Satanam alusque, spiritus malignus qui, ad perditionem animarum perdigantur, in mundo debena virtuti, in infernum detrudi. Amen. Cor Iesus Sacratissimum, Miserere nobis, Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.